सबसे बड़ा नुक्ता इस वक्त ये है कि क्या बहरिया टाउन कराची या रियल स्टेट से जुड़ी तमाम तर मार्केट वो उठेगी भी? क्या इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि इलेक्शन 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 की बातें हो रही हैं, इसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगी? क्या हकीकत है इसमें और किस तरह से होगी, या वाकई ये सिर्फ फ्रॉड है? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मिस्टर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों का ये सवाल है कि बहरिया टाउन में मार्केट कब ठीक होगी और मार्केट में ख़रीदारी कब करनी है। क्या वाकई जो इलेक्शन की आप बातें कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद मार्केट सही हो जाएगी? क्या सिचुएशन होगी, क्यों होगी मार्केट बेहतर? ये बहुत से क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहा है ना, मतलब सवाल दर सवाल। तो वो चीज़ें हैं आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बहरिया टाउन की मार्केट क्यों और कैसे और कब बेहतर होगी। और गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो सट्टेबाजी का मामला है इसमें आप ना जाइए, लेकिन जो मार्केट ग्रेजुअली बढ़ेगी वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद वो क्यों और कैसे, उस पर आज हम ज़रूर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि बहरिया टाउन की मार्केट इमरान खान के दौरे हुकूमत का जो आखिरी 2 महीने थे ना, जब अदम एतमाद के मामला शुरू हो गए, अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई थी, तब से ये मार्केट डाउन है। न सिर्फ बहरिया टाउन कराची में बल्कि पूरे मुल्क में रियल स्टेट पर बुरा वक्त आ गया। उससे पहले रियल स्टेट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टाइम चल रहा था। हर तरह की कंस्ट्रक्शन हो जाए, प्लॉटिंग का हो जाए, कोई भी हो तो बड़ा ज़बरदस्त था। फिर हुकूमत आई PDM की और एकदम से महंगाई में इजाफा हो गया। पेट्रोल बढ़ा, डॉलर बढ़ा, सारी चीज़ें बढ़ गई। बढ़ने के बाद एकदम जो लोगों की आमदन थी वो वहीं थी और कीमतें, लोग खासे परेशान थे कि ये क्या हुआ। ना पैसा किसानों के पास था, ना कारोबारी लोगों के पास था, ना ही नौकरी पेशा अफराद के पास पैसा जुड़ा, किसी के पास नहीं था। तो रियल स्टेट में ख़रीदो फरोख्त आहिस्ता 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 रुकना शुरू हुआ। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनको डॉलर के मुकाबले में पैसे बड़े अच्छे मिल रहे थे। तो उस वक्त कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार, जो कल को मैंने भेजा है $5,000, उसमें मैं कुछ चीज़ दे रहा था, 8,000 $10,000 में कुछ चीज़ ख़रीद रहा था, या प्लॉट ख़रीदते हुए मैं $15-20 हज़ार ख़रीद रहा था। अब वो एकदम से नीचे हो जाएगा, मैं तो कम पैसे भेजूँगा। लेकिन बहुत से लोग सियाने थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बैंकों में पैसा बड़ा अच्छा मिल रहा है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बड़ा ज़्यादा था, वो पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों ने उस तरफ रुझान नहीं दिया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर वो कह रहे कि ये डी वैल्यू हो जाएगा मेरा पैसा, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है। बहुत से लोगों ने ख़रीदारी भी की, नुकसान भी हुआ, बहुत से लोगों ने नहीं किया। तो ये मिला जुला सा रुझान था। उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, निगरान हुकूमत आई। अब निगरान हुकूमत में तो आपको मालूम है किसी तरह से भी कोई चीज़ नहीं होती। पहले दौरे हुकूमत में ही IMF के साथ मामला क्लियर नहीं थे। जब क्लियर नहीं थे तो चीज़ें अनस्टेबल थी। इस वजह से जो सरमायाकार है, जो इन्वेस्टर है, एंड यूज़र की बात और है, हम वो करते हैं एंड यूज़र की बात, वो मार्केट में नहीं आता। जब मार्केट में नहीं आता तो मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, बल्कि वो नीचे नीचे जा रही है। तो अब जो लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन के बाद कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि इस निगरान हुकूमत ने अपने मैंडेट से भी ज़्यादा काम कर लिया। ये बहरहाल उनका शुक्रगुजार है। एक तो डॉलर रुका, फिर वो जो स्मगलिंग के मामला है वो भी रुके। पाकिस्तान में कुछ कदरे चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वो भी इस तरह बेहतर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह के IMF के मुआहदे नहीं हो सकते। फिर जो बाकी एक्सटर्नल जितने भी मल्टीलैटरल जो इदारे हैं जिनके साथ गुफ्तगू होती है, यानी कि वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर इसी तरह से दीगर कंट्रीज़ हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होती, लाइक चाइना है, सऊदी अरब है, UAE, जहाँ से हमारे साथ पुराने कर्जे रीशेड्यूल होते हैं, या फिर हमें किसी न किसी तरह से किस्त होती है, या वो अपना पैसा पार्क करते हैं, तो हमारी इकॉनमी बेहतर होती है। अब ये होंगे जुड़े हैं इलेक्शन से। इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान में इकॉनमी का पहिया चलेगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं। मैंने कल की वीडियो में एक बात की थी कि आपको जून तक, यानी कि 6 महीने, आज हम दिसंबर में हैं, मई में आके आपको जून में मिलेगा बजट, और फिर उसके बाद सिचुएशन मुश्किल ज़रूर होगी, आसानी नहीं है। टैक्सेस भरमार हो गई है,
یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور ٹیکسز کے نفاذ میں اگلا سال میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، جس طرح سے نون لیگ کی گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے یا نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے بظاہر، تو اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو پھر ٹیکسز کی بھرمار ہوگی ریئل اسٹیٹ کے لیے وہ. لیکن اسٹیبلٹی ضرور آ جائے گی. مجھے ابھی تو نا غیر یقینی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ ایک کم از کم چیزیں رک جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس جتنے بھی ایکسٹرنل فائنینسنگ کے سورسز ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ملک میں پیسہ بھی آتا ہے اور ایک سائیکل میں چلتا ہے. مہنگائی ہوگی، دو رائے نہیں ہے، لیکن اسٹیبلٹی وہ. اب یہاں پر دو طرح کے خریدار ہیں، ایک وہ جو انویسٹرز ہیں اور ایک وہ ہیں انڈ یوزر. اچھا، ان میں بھی اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے پاکستانی اور دوسرے ہیں اوورسیز. اچھا، اب ان میں بھی دو طرح کے آگے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں اینڈ یوزر میں جو چھوٹا طبقہ ہے، مطلب جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، چاہے وہ اوورسیز ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو انویسٹرز اوورسیز ہیں تو وہ صرف انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں کہ اچھا ایک ریٹرن آ جائے گا، چلو پیسہ بھی پاکستان میں جا رہا ہے، سیف بھی رہے گا. اور ایک پاکستان میں جو انویسٹرز ہوتا ہے، چیز خریدی، مارکیٹ اوپر گئی، سیل کیا، نکل گئے، وہ اس طرح. تو یہ تمام کے تمام لوگ اس وقت وہ کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پہ وہ چل رہے ہیں کہ آگے کچھ اسٹیبل حکومت آ جائے گی، چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی تو خریداری کریں گے، ادروائز نہیں. ہاں کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، وہ اس میں کچھ بہتری بھی آتی ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ ایک دم کوئی ڈیزاسٹر چینج اور بڑا بہتری اور یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. بہرحال اب الیکشن کا انتظار کیجیے اور الیکشن کے آنے تک تیل اور تیل کی دھار دیکھیے کہ کس طرف معاملات جائیں گے. اور اگر یہ چیزیں اسی طرح سے رہیں تو چاہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہو یا کراچی میں دیگر جو سوسائٹیز یا ٹاؤنز یا اسکیمز ہیں ان میں، یا پھر پنجاب میں بات کر لیں، اسلام آباد KPK کی بات کر لیں، سب اس وقت الیکشن کو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو معاملات بہتر ہوں گے، ادروائز نہیں. اور الیکشن سے پاکستان کی پوری اکانومی جڑی ہے، ریئل اسٹیٹ اس کے بعد آتا ہے. لوگ اس امید، اس توقع پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید مہنگائی کم ہو جائے گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، پیٹرول، ڈیزل، ڈالر، سونا. تو ہماری اطلاعات بھی ہیں اور ہمارا ناقص ایک بینگ اے جرنلسٹ ایک تجزیہ بھی ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا اگلے آنے والے دنوں میں نہیں ہے. تو ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ بہرحال اپنے ٹریک پر، جو ٹریک ہے وہ ٹریک پر آ جائے گا. اور اس میں لوگوں کو الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 1,20,00,000 کے قریب گھروں کی ضرورت ہے. گھر بنتے رہنے ہیں، یہ چاہے وہ اپارٹمنٹ ہوں یا چاہے وہ بہت بڑے بینگلوز ہوں، تو لوگوں کو ضرورت بھی ہے، گھر بھی بننے ہیں اور خریداری بھی ہونی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. لیکن رائٹ ٹائم چوز کرنا ایک انویسٹر کے طور پر، وہ اب آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ہے اس پہ ضرور کامنٹ کیجیے. اللہ حافظ.